بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں نازیہ خان۔ اور کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ امن کا قیام، شہداء کے خون کی مرہون منت، دفاع وطن کا مقدس فریضہ انجام دینے والے نڈر سپوت ہمارے ہیرو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فیصل آباد میں لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید کے گھر آمد، لواحقین سے اظہار یکجہتی۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جعلی سپوتوں کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ پاک فوج کے افسروں اور جوانوں نے اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی، وزیر اعظم کی گفتگو۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات حکومت کا ترجیحی ایجنڈا، بجلی کی پیداوار اور خریداری کے لیے آزادانہ نظام کی منظوری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، گردشی قرضوں پر بریفنگ۔ بجلی چوری اور نقصانات میں کمی کے لیے مؤثر اقدامات تیز کیے جائیں، اس مقصد کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال یقینی بنانا ہوگا۔ بجلی چوری میں ملوث ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے، وزیر اعظم۔ اقتصادی ترقی اور استحکام کے لیے حکومتی کاوشیں، دوست ملکوں سے سرمایہ کاری کے حصول کے لیے اقدامات تیز۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ کاروباری شخصیات پر مشتمل اعلیٰ سطح وفد بھی ان کے ہمراہ۔ دورے کا مقصد دو طرفہ تعاون اور معاشی شراکت داری میں اضافہ ہے۔ سعودی وفد صدر مملکت، وزیر اعظم اور پاکستانی حکام سے مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کرے گا۔ پاکستانی نوجوان بے پناہ صلاحیتوں کے حامل، حوصلہ افزائی ضروری۔ صدر آصف علی زرداری سے کراٹے کامبیٹ چیمپئن شاہزیب خان کی ملاقات۔ صدر مملکت نے 10 کروڑ روپے کا چیک دیا، یقین ہے کہ مستقبل میں مزید کامیابیوں سے ملک کا نام روشن کریں گے، صدر آصف علی زرداری کی گفتگو۔ معیشت استحکام کی راہ پر گامزن، اقتصادی اشاریے مثبت۔ سٹاک مارکیٹ میں 85,000 کی سطح برقرار، انڈیکس 85,669 پر بند۔ سمندر پار پاکستانیوں کا بھی حکومتی اقدامات پر بھرپور اعتماد۔ ترسیلات زر میں 39% اضافہ ریکارڈ۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران 8 ارب 80 کروڑ ڈالر موصول ہوئے۔ ٹھوس اقدامات سے معاشی محاذ پر اہم کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ افراط زر 4 ماہ کی کم ترین سطح پر، ترسیلات زر میں اضافہ، برآمدی شعبے کی بھی بحالی، سٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ اضافہ۔ پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے معیشت کی حیت تبدیل کرنا ضروری ہے، برآمدات اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافے پر توجہ مرکوز ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد سے گفتگو۔ ریاستی ریٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں، اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے، کسی بھی صورت متوازن عدالتی نظام قائم نہیں کرنے دیں گے۔ کل عدم ٹی ٹی پی کی سہولت کاری کرنے والوں کی بھی گرفت ہوگی، بیرونی فنڈنگ سے متعلق شواہد سامنے لائیں گے۔ ریاست مخالف اقدامات میں ملوث عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہوگی، وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیوز کانفرنس۔ افواج پاکستان ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر دم تیار۔ روش کی غزنالی سیکٹر میں جارحیت کی کوشش ناکام، افغان فورسز کی جانب سے پاکستانی چوکیوں پر بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائی، افغان فورسز کو بھاری نقصان۔ پاک سرزمین کے دفاع اور علاقائی سالمیت کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھنے کا عزم۔ یوب میں دہشت گردوں کی ایف سی کیمپ میں داخلے کی کوشش ناکام، مؤثر جوابی کارروائی، 2 دہشت گرد جہنم واصل۔
ہلاک ہونے والوں میں ایک خودکش بمبار اور انتہائی مطلوب دہشت گرد عمر عرف عمری بھی شامل۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار جام شیر خان شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن، 2 خوارجی دہشت گرد مارے گئے۔ تربت شہر میں بھی دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، گاڑی میں نصب 280 کلوگرام دھماکہ خیز مواد برآمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کی کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ قدرتی ماحول کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز متحرک۔ صوبے میں ماحولیاتی تحفظ کے لیے متعدد اقدامات، گرین پنجاب ایپ کا اجرا، سماگ ہیلپ لائن قائم، لیڈرشپ ڈیولپمنٹ انٹرنشپ پروگرام، نوجوانوں کے لیے وظیفہ 25,000 سے بڑھا کر 60,000 روپے کرنے کا فیصلہ، باتوں کے بجائے عملی اقدامات یقینی بنا رہے ہیں۔ بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے ساتھ ماحولیاتی پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھنا ہے، جو سڑک بنے گی اس کے اطراف درخت لگائیں گے، مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ اسرائیلی جارحیت کے شکار لبنان کے ساتھ پاکستان کے اظہار یکجہتی، وزیر اعظم کی ہدایت پر متاثرین کے لیے امداد کی روانگی، زندگی بچانے والی 3 ٹن ادویات روانہ۔ پاکستان کی طرف سے نہتے فلسطینیوں کے لیے بھی 1810 ٹن امدادی سامان بھجوایا جا چکا ہے۔ لبنان کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فوج اور حزب اللہ میں جھڑپیں، صہیونی جارحیت سے علاقے میں 12 لاکھ شہری بے گھر، 2000 لقمہ اجل بن چکے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا جنگ بندی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات پر زور، تمام ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام ہونا چاہیے، انتونیو گوتیرس۔ نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، اسرائیلی حملوں میں مزید 45 افراد شہید، 130 زخمی، صہیونی بمباری سے انتہائی ضروری خدمات کی فراہمی معطل ہو گئی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 42,000 سے تجاوز کر گئی، 97,720 زخمی۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر ایران اور سعودی عرب میں اہم رابطہ، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ریاض کا دورہ، سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملاقات، بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم سے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں، ایرانی وزیر خارجہ۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں، اسلام مخالف توہین آمیز بیان پر کشمیری سراپا احتجاج، جمعے کے روز مکمل ہڑتال اور احتجاجی مظاہرے ہوں گے، حریت قیادت کا عالمی برادری سے بگڑتی صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ He's got it. Oh, big shot. That's just done a little bit off the surface and it's been given. Lovely shot. ملتان ٹیسٹ کا تیسرا دن، انگلینڈ کی پہلی اننگز میں 3 وکٹوں پر 492 رنز، پاکستانی ٹیم کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 64 رنز درکار، جوئے روٹ اور ہیری بروک میں 243 رنز کی شراکت داری، پاکستانی بالرز کو صرف 2 وکٹیں ملی۔ سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ اور پاکستانی کوہپیما شہروز کاشف کا ایک اور اعزاز، 8,000 میٹر سے بلند تمام 14 چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین پاکستانی بن گئے۔ 22 سالہ شہروز کاشف نے 8,027 میٹر بلند شیشہ پنگما چوٹی سر کر کے اعزاز اپنے نام کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत और मुदब्बिराना क़यादत में पाकिस्तान आलमी तन्हाई से निकलकर मुआशी शराकतदारी के सफर पर गामजन। सऊदी सरमायाकारों के वफ्द की पाकिस्तान आमद। अहलन व सालन मरहबा। इस दौरे से न सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे, बल्कि SIFC के तहत सरमायाकारी के लिए बनाए गए साजगार माहौल की बदौलत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मुआशी शराकतदारी के नए दौर का आगाज होगा, जिससे नए बिजनेस आइडियाज और रोजगार के बेशुमार मौके पैदा होंगे और पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली की नई राहें खुलेंगी। बिरादराना ताल्लुकात की मंजिल, शराकतदारी, जिद्दत और खुशहाली। मेली अम्मी, मेली 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 अम्मा। बच्चों से बात करते हुए साफ और सादा अल्फाज इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे वो जल्दी और बेहतर बोलना सीखते हैं। छोटे छोटे काम देकर उनमें सीखने का शौक पैदा करें, क्योंकि बच्चों की ज़्यादातर ज़हनी नशोनुमा उनकी ज़िंदगी के पहले 2 सालों में होती है। आपके बच्चे ज़िंदगी में कामयाब होंगे जब आप बचपन से करेंगे उनकी परवरिश हर कदम। परवरिश हर कदम। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं दहशत गर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज के अफसरों और जवानों की कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत ने वतन से वफा के अपने अहद की पासदारी करते हुए अपना आज हमारे कल पर कुर्बान किया, जिस पर पूरी कौम को फख्र है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवॉम में फितनतुल खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ दरेरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत के फैसलाबाद में आभाई घर जाकर उनके अहले खाना से ताज़ियत की। उन्होंने शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की और फातिहा खानी की। इस मौके पर वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक, मुशीर राना सनाउल्लाह और सेनेटर तलाल चौधरी भी वजीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि तवानाई इस्लाहात पर तरजीही बुनियादों पर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने बिजली चोरी में मुलव्वस तकसीम कार कंपनीज के मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत करते हुए कहा कि इसके सद्देबाब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार तवानाई से मुतालिक काबीना कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए किया, जिसमें तवानाई इस्लाहात के तहत पाकिस्तान में बिजली की पैदावार और ख़रीद के लिए कसीर शराकत खुद मुख्तार मार्केट बनाने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि ISMO को कंपनीज एक्ट 2017 के तहत SECP में रजिस्टर्ड किया जाएगा। ये इकदाम मुल्क में बिजली के वाहिद खरीदार के किरदार को बतदरीज ख़त्म करके कई खरीदारों की आज़ाद मार्केट में तब्दील करने के लिए मुआविन साबित होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि इदारे के जरिए पाकिस्तान में बिजली की मौसर शफाफ मुसाबकती मार्केट भी कायम की जा सकेगी। इजलास को बिजली के शोबे के गर्दशी कर्जों पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में मुतल्लिका वजारतों के अमूर पर बातचीत के साथ मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बलूचिस्तान के नौजवानों में बेपनाह टैलेंट है, सिर्फ मौके देने की जरूरत है। शाहजेब खान को सिंगापुर में मुनक्किदा आलमी कराटे चैंपियनशिप जीतने पर 10 करोड़ रुपए का चेक देते हुए सदर मामलूकत ने कहा कि खेलों के शोबे में नौजवानों की हौसला अफजाई जरूरी है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि शाहजेब खान मुस्तकबिल में भी मुल्क के लिए मजीद कामयाबियां समेटेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी इस मौके पर मौजूद थे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती ने चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने उनसे हलफ लिया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में आला सरकारी हुकाम समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की।
हुकूमती कोशिशों के समरात। पाकिस्तान में बैरूनी सरमाए में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सऊदी अरब पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करेगा। इस सिलसिले में सऊदीया सरमायाकारों का वफ़द 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गया है। उमर फारूक की रिपोर्ट। मौजूदा हुकूमत मुआशी बहाली और मुल्क में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। यही वजह है कि मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी को तरजीह दे रहे हैं। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़ियादत में सऊदी अरब के सरमायाकारों का वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया है। इस्लामाबाद आमद पर वफाकी वज़रा जाम कमाल खान, मुसद्दिक मलिक और अब्दुल अलीम खान ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी भी इस मौका पर मौजूद थे। सऊदी वफ़द में तवानाई, कानकनी, मादनियात, ज़राअत, तजारत, सियाहत, IT, पेट्रोलियम, मालियाती खिदमात, सनत और अफरादी कुव्वत समेत मुख्तलिफ कंपनियों के ओहदेदारान और नुमाइंदे शामिल हैं। सऊदी वफ़द अपने 3 रोज़ा दौरे के दौरान पाकिस्तानी कंपनियों से बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें करेगा। दौरे में पाक सऊदी बिजनेस फोरम का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें वफाकी वज़रा जाम कमाल खान, मुसद्दिक मलिक और अब्दुल अलीम खान शिरकत करेंगे। सऊदी सरमायाकारी के वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस मौका पर पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मफाहमत की कई यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए मईशत की हैयत को बदलना ज़रूरी है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार एशियाई तरक्याती बैंक के आला सतह वफ़द से मुलाकात में किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बैरूनी कर्ज़ों के खात्मे, पायदार तरक्की के हुसूल और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर सख्ती से कारबंद रहने के अज़्म का अयादा किया। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि मईशत की हैयत बदलने और अहदाफ के कामयाबी से हुसूल के लिए बरामदात और सरमायाकारी में इजाफा मुमकिन होगा। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की क़यादत एशियाई तरक्याती बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डोनाल्ड बोबियाश और शी जविशी जेब ने की। कंट्री डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक यांग जी समेत एशियन डेवलपमेंट बैंक के दीगर आला अफसरान और वज़ारत ख़जाना के हुकाम भी इस मुलाकात में मौजूद थे। गुज़श्ता माह बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 2.8 अरब डॉलर्स की तरसीलात भेजी हैं, जो सालाना बुनियादों पर 29% ज्यादा हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के पहले 3 महीनों में अब तक तरसीलात ज़र की मद में 8.8 अरब डॉलर मौसूल हो चुके हैं, जो गुज़श्ता माली साल के पहले 3 माह से 38.8% ज्यादा हैं। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से 68 करोड़ 13 लाख डॉलर, UAE से 56 करोड़ 3 लाख, बरतानिया से 42 करोड़ 36 लाख, जबकि अमरीका से 27 करोड़ 49 लाख डॉलर भेजे गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है और आज मार्केट 85,669 पॉइंट्स पर बंद हुई है। मजीद तफसील बता रहे हैं कराची से जमीर अब्बास। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 778 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया और PSX 86,000 की हद अबूर करके तारीख की बुलंद तरीन सतह 86,451 पर पहुंचा। माहिरीन का कहना है कि सऊदी सरमायाकारी वक्त की पाकिस्तान आमद की खबर के बायस मार्केट में तेजी देखने में आई। मार्केट में कंटिन्यू सर्ज हम देख रहे हैं और पिछले 6 सेशन में मार्केट तकरीबन 4,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा कर चुकी है। डे बाय डे पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव साइड पे नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप के हवाले से जो मुश्किलात थी उस पर काबू पा लिया। इंटरनेशनल मैगजीन्स पाकिस्तान के लिए कंटिन्यू पॉजिटिव लिख रहे हैं, चाहे आप ब्लूमबर्ग की बात कर लें, नेथन पोर्टर साहब की जो रिसेंट स्टेटमेंट आई है उसमें भी उनका कहना है कि पाकिस्तान अगर इसी तरह माशी इस्लाहात के एजेंडे पे कार फरमा रहा तो फिर यकीनी तौर पे ये हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम हो सकता है। उसकी रिफ्लेक्शन आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दिखा रही है। मार्केट में सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, खासतौर पर सीमेंट, ऑटो और स्टील सेक्टर, उनमें भी तेजी देखने में आ रही है। साथ साथ ऑयल एंड गैस में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इस वक्त बरकरार है। मार्केट में 31 अरब 34 करोड़ रुपए की लागत के 2,79,000 सौदे हुए, जिनका हजम 59 करोड़ से जायद रहा। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा हुकूमत की इक्तसादी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है और सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। जमीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि किसी को बंदूक उठाने और रियासती इदारों पर हमला आवर नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि कलअदम PTM को मतवाजी अदालत कायम नहीं करने देंगे। यासिर हुसैन की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कलअदम PTM पर पाबंदी वजारत दाखिला ने आयद की। रियासत मुखालिफ इक़दामात में मुलविस अनासिर से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। जिरगा करने पे किसी को कोई इतराज नहीं है। एक तरफ आप जिरगा कह रहे हैं, एक तरफ आप अदालत कह रहे हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फैसला है कि हम किसी भी सूरत में कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम की इजाज़त नहीं दे सकते।
حقوق کی بات کرنی ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حقوق کی بات کرو اور ساتھ بندوق اٹھانے کی بھی بات کرو۔ جو بھی کسی بھی طریقے سے ان کو اسسٹ کرے گا، جو بھی کسی طریقے سے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ بھی اسی نرغے میں آئے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ کلعدم پی ٹی ایم کی ڈاکومنٹریز بھارتی کمپنی نے بنائی ہیں، بیرونی فنڈنگ سے متعلق شواہد جلد سامنے لائیں گے۔ بڑی کمپنیز کو ہائر کیا گیا ہے، ان سے وہ ڈاکومنٹریز بنوائی گئی ہیں، ان کے ساتھ ایک پورا کا پورا 3 مہینے سے ان کے اوپر ورکنگ جاری تھی، سارا کچھ ہے۔ آپ کے جو بھی پیچھے ماسٹرز ہیں ان کے لیے ہمارا کلیئر میسج ہے کہ اگر آپ ہمارے ملک میں ایسا کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کریں گے، اور جو فسادی ہیں ان کے لیے بھی یہی میسج ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ 1-2 بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنما کلعدم پی ٹی ایم کی قیادت سے ملے، تاہم اس کے بعد رہنماؤں سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا گیا۔ یاسر حسین، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے پاکستان افغانستان سرحد پر نوشکی غزنانی سیکٹر میں افغان فورسز کی جانب سے جارحیت کو ناکام بنا دیا۔ افغان فورسز کی جانب سے پاکستان کی پوسٹوں پر اس وقت حملہ کیا گیا جب باڑ کی مرمت کا کام جاری تھا۔ پاکستان نے افغان فورسز کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کی، جس سے افغان فورسز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ افغان فورسز کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت پہلے بھی کی جا چکی ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اپنی علاقائی سالمیت اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہیں۔ دوسری جانب سیکیورٹی فورسز نے جوب میں ایف سی کی پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی مؤثر جوابی کارروائی میں ایک خودکش بمبار سمیت 2 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں ڈیرہ بگٹی کے رہائشی حوالدار جام شیر خان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان کی عمر 39 برس تھی۔ جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب دہشت گرد عمر بھی شامل ہے۔ یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کئی کارروائیوں میں ملوث تھا۔ دہشت گرد عمر نے معصوم شہریوں کو بھی قتل کیا۔ اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر شیرانی کے قافلے پر ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملے میں بھی ملوث تھا۔ علاقے سے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور پوری قوم بلوچستان میں امن، استحکام اور ترقی کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ادھر شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ معلومات کی بنا پر خوارج کے خلاف آپریشن کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 خوارج مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے مارے جانے والے خوارج سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کیا ہے۔ ہلاک ہونے والے خوارج سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ جہنم واصل ہونے والے خوارج نے کئی شہریوں کو بھی قتل کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم اور صدر آصف علی زرداری نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بہادر جوان دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح ہیں۔ قوم کی وجہ سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کے ذریعے بلوچستان کے شہر تربت کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ فورسز نے ایک گاڑی میں نصب 280 کلو گرام دھماکہ خیز مواد برآمد کیا، جسے تربت میں دہشت گردانہ کارروائی کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی سے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے ناپاک عزائم ناکام ہو گئے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کار بلوچستان میں ترقی کے عمل کو روکنے کے در پہ ہیں، تاہم ہماری سیکیورٹی فورسز ان ملک دشمنوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے پختہ عزم رکھتی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے غزہ کے لوگوں کو انسانی امداد فراہم کرنے سے متعلق اجلاس کی صدارت کی۔ اسحاق ڈار نے این ڈی ایم اے کی کوششوں کو سراہتے ہوئے آل پارٹیز کانفرنس کے اعلامیے کے مطابق انسانی امداد جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ پاکستان نے لبنان کے لیے پہلی امدادی کھیپ روانہ کر دی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر لبنان کے جنگ زدہ لوگوں کو انسانی بنیادوں پر یہ امداد فراہم کی گئی ہے۔ اس سے پہلے لبنان سے 79 پاکستانی وطن واپس پہنچے۔ تفصیل بتا رہے ہیں سید جہانگیر علی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، وزارت خارجہ، پاک افواج اور الخدمت فاؤنڈیشن کے نمائندوں نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی سے امدادی اشیاء لبنان کے لیے روانہ کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے لبنان میں پھنسے 79 پاکستانیوں کے لیے ایک خصوصی پرواز کا اہتمام کیا، جو آج صبح کراچی ایئرپورٹ پہنچی۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری، وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور سندھ کے وزیر صنعت جام اکرام اللہ دھاریجو اور دفتر خارجہ کے حکام نے مسافروں کا خیر مقدم کیا۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان مشکل وقت میں پاکستانیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آئندہ بھی اور جو پاکستانی وہاں رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی حکومت پاکستان نے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔
जो पाकिस्तानी आना चाहता है उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान इसी तरह का इंतज़ाम करेगी। मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मशरक़ी वस्ती के जंग ज़दा इलाकों में पाकिस्तानियों की हिफाजत रियासत की अव्वलीन तरजीह है। बहुत मुश्किल मरहला था, इस तक एक्सेस करना भी बड़ा मुश्किल था, इन लोगों से रब्ता करना भी मुश्किल था। मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त काम किया है जिन लोगों को वफाकी हुकूमत और वजारत ख़ारजा ने इस हवाले से। जहाँ जहाँ एक एक पाकिस्तानी इस वक्त जंग ज़दा इलाके में है उसको एक एक को करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। दफ्तर खारजा के मुताबिक लबनान और शाम में पाकिस्तानी सफारत खाने पूरी तरह फाल हैं। वतन वापस पहुँचने वाले पाकिस्तानियों ने अपने वतन वापसी के इंतजामात पर वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास के निकात से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया गया। वज़ीर इत्तलात को कॉन्फ्रेंस की कवरेज और मीडिया को सहूलतों की फराहमी से मुतालिक इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी इत्तलात अम्बरीन जान, मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविजन सैयद मुबश्शिर तौक़ीर शाह, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच और मुतालिका इदारों के सरबराह इजलास में शरीक हुए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर ने हिदायत की कि इस अहम कॉन्फ्रेंस के मौके पर बैनुल अक़वामी मीडिया को कवरेज के लिए सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रीन पंजाब ऐप का इजरा कर दिया है। स्मॉग हेल्पलाइन पर शहरी माहौलियात से मुतालिक शिकायत का इंदराज करा सकेंगे। सूबे में लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का भी आगाज कर दिया गया है। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं ताहिर कलासरा। लाहौर में ग्रीन पंजाब ऐप, पहली स्मोग हार्ट लाइन और लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत माहौलियाती आलूदगी, तदारक और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचाव के लिए अमली इक़दामात कर रही है। आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए सबको माहौलियाती चैलेंजेस पर तवज्जो देना होगी। मैंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक रख दिया है, बिल्ट इन हमारे हर प्रोजेक्ट में वो है कि 1% जो है वो हर प्रोजेक्ट का जो है वो ट्री प्लांटेशन में जाएगा और एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में जाएगा। जो सड़क बनेगी दोनों अतराफ के ऊपर जो है वो दरख्त लगेंगे। स्मॉग को ख़त्म करने के लिए हमें मल्टीपल इक़दामात उठाने पड़ेंगे। हमने इसको मैंडेटरी कर दिया है कि तमाम स्कूल्स के अंदर इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। मैं आप लोगों के लिए कुछ कर जाऊँ, अपनी नई नस्ल के लिए कुछ कोई ऐसा पंजाब बना दूँ जहाँ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो, उनको मुल्क छोड़ के बाहर ना जाना पड़े। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा एक सियासी जमात एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रही है। सियासी स्मोग फैलाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अभी ये जो 2-3 दिन पहले हफ्ते के दिन एहतजाज था, आप जानते हो कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लोग पकड़े गए जो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस पे हमला कर रहे थे और इस्लामाबाद पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। तो आपके इक़्तिदार की हवस की खातिर एक इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का जो आपका एजेंडा है, ना खुद कोई काम करना है ना कभी किसी को करने दिया है, कि जितना भी इन्होंने कोशिश की है, जो स्मॉग इन्होंने पॉलिटिकल फैलाने की कोशिश की है, वो उसको उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा नौजवानों को बाख्तियार बनाना उनकी अवलीन तरजीह है। इस पॉलिसी के तहत लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत माहाना वजीफा 25,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया गया है। तकरीब से सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने भी खिताब किया और सूबे में माहौल की बेहतरी के लिए हुकूमती सतह पर किए जाने वाले इक़दामात पर रोशनी डाली। तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरका में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का भी मुआयना किया और इलेक्ट्रिक बाइक समेत दीगर माहौल दोस्त अशिया का जायजा लिया। ताहिर किलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में स्मोग के तदारुक के लिए काबीना की स्टैंडिंग कमेटी का पहला इजलास हुआ, जिसमें पंजाब के पहले स्मोग एक्शन प्लान की मंजूरी दी गई। इजलास में स्मोग के खात्मे के लिए क्लाइमेट डिप्लोमेसी की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया गया। शुरका को स्मोग के तदारुक के लिए जामे प्लान हुकूमती इक़दामात से आगाह किया गया। इजलास को बताया गया कि इंडस्ट्री और गाड़ियों की मैपिंग, राइस मिल्स में धुएं को कंट्रोल करने वाले आलात की तनसीब, एको वॉच ऐप के जरिए डिजिटल मॉनिटरिंग और ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट में गर्दो गुबार के सद्देबाब के लिए मौसर इक़दामात किए गए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि माहौल की बेहतरी इंसानियत की बेहतरीन खिदमत है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद की सरबराही में वफ़द ने लाहौर में मुलाकात की।
मुलाकात में आलमी सतह पर तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल के तनाजुर में दिफाई मैदान में जदीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान नेवी के अफसरों और जवानों की पेशा वाराना खदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए नेवी वॉर कॉलेज में मुल्की और गैर मुल्की अफसरों को दी जाने वाली पेशा वाराना तरबियत के मयार को सराहा। वज़ीर आला ने वक्त को सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों की तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि खुशहाल पंजाब हमारी मंजिल है। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि पंजाब को मकामी और बैरूनी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश बना रहे हैं। 118 रुकनी वफ्द में पाकिस्तान नेवी के अलावा 16 दोस्त ममालिक के अफसरान भी शामिल थे। और इस्लामाबाद में एहतजाज की आड़ में शरपसंदी करने वाले गिरफ्तार अफगान बलवाइयों के मजीद चश्मकुशा एतराफ़ी बयानात सामने आ गया है। वो ये कहते हैं कि PTI ने पैसों का लालच देकर शरपसंदी और तोड़ फोड़ के लिए बुलाया। हमें PTI वालों ने पैसे देकर कहा कि इस्लामाबाद में हर तरफ आग लगा दो। मैं अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और पेशावर में मेहनत मजदूरी करता हूँ। वहाँ जावेद के नाम के एक आदमी ने हमें 2 बंदों को 5000 रुपये दिए, दिन का दिहाड़ी बताया, और 2 दिन का दिहाड़ी, 1 दिन का दिहाड़ी दिए और 2 दिन नहीं दिए पैसे, कि कहा है कि जुलूस में जाओ और तोड़ फोड़ करो। मैं अफ़गानिस्तान से आया हूँ, अपना मेहनत मजदूरी काम करता हूँ। जो लोग PTI से पैसे लेके गलत काम करते हैं वो ना करे, मुल्क की कौम का नुकसान ना करे, गाड़ियाँ ना जलाएँ, सड़कें ख़राब ना करे, मोटरसाइकिलें ना जलाएं। इस्लामाबाद के मुद्दे PTI वाला पैसे रखड़ी दी छे, इस्लामाबाद के और वाला गए मोटरसाइकिलें और जावे कोरोता और वाचवे और मुद्दे पैसे रखड़ी दी मुतानी की मु जमानत सुकनारा से बस पता हाल बांधी मु प्रते दीजिए। जमानुम नूरुद्दीन दे ज़दा अफगानिस्तानियम PTI वाला अफगानानो ता 2-3 दिहाड़ी और कई से पर इस्लामाबाद की जलसी के अफरा तफरी जोड़ की अवगाड़ तौर व लगवई जमा खपल दा अफगानान उरून नदा दरख्वास्त दे चाग खपल हक आला मजदूरी की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इख्तियार वली ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने धरने में सरकारी वसाइल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। झूठ पर मबनी कहानी आवाम को सुनाई गई। समीउल्लाह मज़ीद तफसील बताएंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इख्तियार वली ने कहा कि सारी शरारत अडियाला जेल से रचाई जा रही है। PTI के जलसों में मुहाजिर कैंप से बंदे 5-10 हज़ार रुपए पर लाए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत और तालीम का निज़ाम मफलूज है। जिस कहानी को आपकी अपनी पार्टी के कारकुन हजम नहीं कर पा रहे, पाकिस्तानी कौम उसको हजम कर पाएगी। अली अमीन साहब, बात सारी ये है कि आपको इमरान खान ने बोला है कि मिसाइल चला दो, बम फोड़ दो, बगावत कर दो, खैबर पख्तूनख्वा को आप पाकिस्तान से अलहदा करने का ऐलान कर दो, किसी तरीके से मुझे आप कैद से छुड़ाओ। उन्होंने कहा कि पाक फौज और रियासत के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडा मुल्क दुश्मनी है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को तहरीके इंसाफ सपोर्ट कर रही है। बदकिस्मती से मुझे यहाँ पे ये बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि PTI दरपर्दा इनको सपोर्ट कर रही है। PTM को उनको पैसा भी दे रही है, उनको फैसिलिटेट भी कर रही है, अदरवाइज ये बात इतनी आगे तक नहीं जाती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली ने कहा कि पाकिस्तान के माशी इशारिये मुस्बित सिमत की जानिब गामजन हैं। तहरीके इंतशार सिर्फ मुल्क में महाज आराई को फरोग देना चाहती है और हालात को खराब करके मुल्की मईशत के साथ दोबारा खिलवाड़ इसकी मंशा है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतारत ने PTV के डायरेक्टर एडमिन एंड पर्सनल फरहद अब्बास जंजुआ से उनके बड़े भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मरहूम की रूह के सालो सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की। इस मौके पर अताउल अतारत का कहना था कि मरहूम का इंतकाल फरहद अब्बास जंजुआ और अहल खाना के लिए नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने मरहूम के लिए दुआ मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। इस्लामाबाद में पायदार तरक्की के हवाले से सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि ब्लू इकॉनमी माशी तरक्की के मौक़े फराहम करती है। मरियम मलिक की रिपोर्ट देखिए। पायदार तरक्की के अहदाफ और बेहतरीन मईशत के हसूल से मुताल्लिक इस्लामाबाद की बहरिया यूनिवर्सिटी में सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया। सिम्पोजियम से खिताब में वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान पायदार मैरीटाइम गवर्नेंस को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। माहौलियाती चैलेंजों से निमटने के लिए मुलाजमतें पैदा कर सकते हैं। पायदार तरीकों को अपना कर अपनी कौम के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकता है। आबो हवा की तब्दीली, समंदरी आलूदगी समेत माहीगीरों जैसे अहम मसाइल का मुकाबला करना होगा। आबी वसाइल हैं, चाहे वो फिश
کی صورت میں ہیں، چاہے وہ انڈر گراؤنڈ ویلتھ ہے، منرلز ہیں، چاہے میریٹائم ٹریڈ ہے، اس سارے کے بارے میں قرآن نے ہمیں کہا کہ غور و فکر کرو اور اس پہ دسترس حاصل کرو۔ جس نے سمندروں پر حکمرانی کی اس نے دنیا کے اوپر بھی حکمرانی کی۔ تو میریٹائم ٹریڈ اور میریٹائم سیکیورٹی قوموں کی طاقت میں تاریخی طور پہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتی رہی۔ تقریب سے خطاب میں وائس چیف آف نیول سٹاف اویس احمد نے کہا کہ شپ ریسائکلنگ انڈسٹری بہت بڑی ہے، بلو اکانومی معیشت اور روزگار میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ This session's focus on ship recycling has shown us one key avenue which has played an important role in Pakistan's economy and through which we can take a lead to revitalize not only this segment but our complete maritime sector as well. سابق چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل ریٹائرڈ ظفر محمود عباسی نے کہا کہ گوادر میں آج تک بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی جا سکیں جس کے لیے اقدامات ہونے چاہیے تھے۔ سمپوزیم سے سینیٹر مشاہد حسین سید، سری لنکن ہائی کمیشن سمیت دیگر نے خطاب کیا۔ مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے وزیر اعظم کے متوقع دورے چین اور سی پیک منصوبوں میں پیش رفت پر جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ ملک میں زیادہ سرمایہ کاری لانے اور جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ وفاقی وزیر نے شنگھائی سمٹ میں چین کے وزیر اعظم کی آمد سے قبل روزانہ کی بنیاد پر سی پیک معاہدوں اور منصوبوں میں پیش رفت پر جائزہ اجلاس کی ہدایت بھی کی۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی پاکستان جنز ایسوسی ایشنز کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ جام کمال نے پاکستان کے کپاس کی صنعت کی بحالی کے لیے اہم اقدامات کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کبھی عالمی سطح پر کپاس کی پیداوار اور برآمد میں نمایاں مقام حاصل تھا، لیکن اب پاکستان سالانہ 3 سے 4 ارب ڈالر کپاس کی درآمد پر خرچ کر رہا ہے۔ جام کمال نے کہا کہ وفاقی حکومت کپاس کی صنعت کو بحال کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرے گی۔ وزیر تجارت نے جنرز ایسوسی ایشن کو برآمدات بڑھانے کے لیے مؤثر تجاویز دینے کی ہدایت کی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے سویڈن کے سفیر وان ڈنڈن نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں فریقین نے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں پاکستان کے جی ایس پی پلس ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ وزیر قانون نے کہا کہ اسلاموفوبیا سے نمٹنے میں سویڈن کی حکومت کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ سویڈن کے سفیر نے کہا کہ باہمی افہام و تفہیم اور مشترکہ نقطہ نظر کو فروغ دینے کے لیے وسیع مذاکرات ضروری ہیں۔ اقتصادی امور کے وفاقی وزیر راحت چیمہ سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاور سیکٹر کی بہتری اور ٹیکس وصولی اس وقت حکومت کے لیے سب سے اہم ہے۔ ٹیکس وصولی کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کریں گے۔ پاور سیکٹر کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی پالیسیز کے باعث افراط زر میں کمی آئی ہے، پالیسی ریٹ بتدریج کم ہو رہا ہے اور اسٹاک مارکیٹ بہتری کی جانب گامزن ہے۔ صنعتی کارکنان کی مالی امداد کے لیے حکومت کی قابل ستائش اقدامات۔ اسلام آباد میں ورکرز ویلفیئر فنڈ کے زیر اہتمام میرج اینڈ ڈیتھ گرانٹ کے سلسلے میں چیک دینے کی تقریب ہوئی۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین نے چیک تقسیم کیے۔ حسن ریاض کی رپورٹ۔ اسلام آباد میں ورکرز ویلفیئر فنڈ کے زیر اہتمام میرج اور ڈیتھ گرانٹ کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی۔ اس موقع پر سمندر پار پاکستانی اور انسانی وسائل کے وفاقی وزیر چودھری صالح حسین نے کہا کہ صنعتی محنت کش ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ورکرز کی تربیت کے لیے ایمیزون، ای کامرس اور سولر ٹریننگ کے پروگرامز شروع کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ورکرز ویلفیئر فنڈ نے پچھلے سال 15 ارب اور موجودہ سال 17 ارب محنت کشوں کے لیے مختص کیے۔ رواں مالی سال اس مقصد کے لیے 60 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سولر ٹریننگ پروگرام صنعتی کارکنوں کو بڑھتے ہوئے قابل تجدید توانائی کے شعبے میں ضروری مہارتیں سکھانے میں مدد فراہم کرے گا، جس سے ہمارے ملک کے لیے ایک پائیدار مستقبل کی راہ ہموار ہوگی۔ ای کامرس اور ایمیزون ٹریننگ پروگرام صنعتی محنت کشوں اور ان کے اہل خانہ کو عالمی آن لائن مارکیٹوں میں داخل ہونے کے مواقع فراہم کرے گا۔ صنعتی کارکنان کی مالی امداد حکومت کا قابل ستائش اقدام ہے، جس سے مزدور طبقے کے بہت سے مسائل حل ہوں گے۔ حسن ریاض، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی انتھک محنت اور مدبرانہ قیادت میں
पाकिस्तान आलमी तन्हाई से निकलकर मुआशी शराकत दारी के सफर पर गामजन। सऊदी सरमायाकारों के वफ्द की पाकिस्तान आमद। आहलन व सालन मरहबा। इस दौरे से न सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे, बल्कि SIFC के तहत सरमायाकारी के लिए बनाए गए साजगार माहौल की बदौलत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मुआशी शराकत दारी के नए दौर का आगाज होगा, जिससे नए बिजनेस आइडियाज और रोजगार के बेशुमार मौके पैदा होंगे और पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली की नई राहें खुलेंगी। बिरादराना ताल्लुकात की मंजिल, शराकत दारी, जिद्दत और खुशहाली। सुप्रीम कोर्ट ने डैम्स फंड मार्कअप के लिए निजी बैंकों में रखने से मुतालिक मामले पर वफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली है। दौरान समाअत 3 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि क्या डैम्स फंड मार्कअप के लिए पब्लिक अकाउंट से प्राइवेट बैंक्स में रखे जा सकते हैं। अदालत के इस्तफसार पर एडिशनल ऑडिटर जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड की रकम अपने पास नहीं रख सकती। अदालत के हुक्म के तहत वजीर आजम चीफ जस्टिस डैम्स फंड का अकाउंट खोला गया था। उन्होंने कहा कि तहकीकात से मालूम हुआ है कि डैम्स फंड्स और मार्कअप में बेकायदगी नहीं हुई। डैम्स फंड पब्लिक अकाउंट में गए तो मार्कअप नहीं लिया जा सकता। मामले की मजीद समाअत जुमे को होगी। साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि उनकी जमात आईनी तरमीम के जरिए अदालती निज़ाम को मुस्तहकम करना चाहती है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा कि 2006 में मुखालिफ सियासी जमातों ने इख्तलाफात को पसे पूछ डालकर मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए, जिससे जमहूरी अमल में तसलसल की बुनियाद पड़ी। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात करती है आईनी तरमीम की, तो उसके पेश नज़र जो है वो जुडिशल रिफॉर्म्स होते हैं। हमने अपने अदालती निज़ाम को किस तरह बेहतर करना है, किस तरह उसको मुस्तहकम करना है। तरमीम में 2 इसके बड़े पहलू हैं। एक तो ये है कि जजेस की अपॉइंटमेंट, दूसरा ये है कि एक आईनी अदालत हो सुप्रीम कोर्ट के अलावा, जो कि आईनी मसाइल को, सियासी मसाइल को वो जो है वो केसेस वो सुने। से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा कि एक जमात पार्लियामान की बालादस्ती के मनाफी इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि जमात शंघाई ताउन तंजीम के इजलास को सबूताज करके मुल्क में इंतशार फैलाना चाहती है। साहिवाल में तलबा और शहरियों ने आईनी अदालतों और तरामीम के हक में रैली निकाली। मुजाहिरीन ने आईनी तरमीम के हक में नारे बुलंद किए और मुतालबा किया कि आइन में ऐसी तब्दीलियाँ की जाएँ जो इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। शुरका ने मौजूदा अदालती निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि यह निज़ाम आवाम के मसाइल के हल में नाकाम हो चुका है। मुजाहिरे के इख्तिताम पर शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अपने हकूक़ की जद्दोजहद जारी रखेंगे और आईनी तरमीम के मुतालबे को हर फोरम पर उठाएंगे। कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल की, जहां इसराइली फौज ने गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3 मकामात पर हमले किए हैं, जिसमें 45 फलस्तीनी शहीद और 130 जख्मी हो गए हैं। गजा में सेहत के हुकाम ने बताया है कि शहीद होने वाले फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 42,010 हो चुकी है, जबकि तकरीबन 78,000 जख्मी हैं। इसराइली फ़ौज ने एक बार फिर शुमाली गजा पर हमले शुरू किए हैं और वहाँ इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा को खाली करने का हुक्म दिया था, लेकिन ज़्यादातर बाशिंदों ने नकल मकानी से इनकार कर दिया। तकरीबन 4 लाख अफराद इस इलाके में फंसे हुए हैं और उनकी सलामती के खदशात में इजाफा हो रहा है। हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि इसराइली फ़ौज ने 2 मकामात पर जनूबी लबनान में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे उनके जंगजुओं ने नाकाम बना दिया। इस दौरान होने वाली लड़ाई में 3 इसराइली फ़ौजी जख्मी हुए। इसराइल ने लबनान के एक तिहाई इलाके के मकीनों को इनखला का हुक्म दे दिया है। गुज़श्ता माह लबनान पर शुरू होने वाली इसराइली बमबारी से तकरीबन 12 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। बैरूत में लोग सड़कों, पार्कों और साहिल पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसराइल के शहर कुरियात शमूना में हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले में 2 इसराइली हलाक हो गए। इसराइल ने कहा है कि हिज़्बुल्लाह ने आज मुसलसल तीसरे रोज़ इसराइली शहर हेफा पर रॉकेट फायर किए हैं। शुमाली इसराइल के शहर खुदेरा में चाकू के हमले में 6 अफराद जख्मी हुए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने रियाज़ में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से रियाज़ में मुलाकात की है।
इस मुलाकात में गजा और लबनान में जंगबंदी की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। फिरिकैन ने दो तरफा ताल्लुकात पर भी बातचीत की। ईरान के वज़ीर ख़ारजा खित्ते के दूसरे मुल्कों का भी दौरा करेंगे, जहां वो गजा और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे और जंगबंदी के अलावा इमदाद की फराहमी के तरीकों पर भी गौर किया जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हिंदू पुजारी यीती निग्ज़मा निंद के तौहीन आमेज़ बयान के खिलाफ जुमे को पुरअमन एहतजाज की अपील की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कश्मीरी आवाम और उलमा इकराम पर जोर दिया कि वह नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुजाहरे करें। श्रीनगर समेत मकबूजा वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जिनमें लोगों से एहतजाज में शामिल होने की अपील की गई है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शब्बीर अहमद शाह ने नई दिल्ली के तिहाड़ जेल से एक पैगाम में जालिम भारत और इसराइल के हाथों कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाली मजालिम पर दुनिया की खामोशी पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार का नोटिस ले और मज़ीद तबाही को रोकने के लिए फैसला कुन इक़दाम करे। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट तारिक हमीद कुरास, CPIM के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारेगामी और दूसरे मकामी रहनुमाओं का कहना है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम ने असम्बली इंतखाबात में कश्मीर दुश्मन एजेंडे और इलाके में हिंदुत्व वज़ीर आला मुसल्लत करने के भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। मकबूजा कश्मीर में सरकारी मशीनरी के बेदरेग इस्तेमाल के बावजूद इंतखाबात में बीजेपी को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। कश्मीरियों ने बीजेपी का गुरूर खाक में मिला दिया। अपोजिशन जमात कांग्रेस का इंतखाबी इत्तेहाद अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गया। अगस्त 2019 में मोदी हुकूमत ने दफा 370 को मनसूख करके मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी थी, जिसके खिलाफ गम और गुस्से का इजहार करते हुए कश्मीरी आवाम ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया। कश्मीरी वोटर्स की अक्सरियत ने इलेक्शन को ढोंग करार देते हुए इनका बायकॉट किया। पाकिस्तान टेलीविजन के न्यूज़ और करंट अफेयर्स के शोबे के कारकुनों को PTV अकेडमी में मसनूई जहानत से मुतालिक तरबियत दी गई। नमरा सुहेल रिपोर्ट कर रही हैं। मसनूई जहानत के गॉड फादर जेफरी हिंटन ने कहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स इंसानों से ज्यादा ज़हीन हो सकते हैं। न्यूज के शोबे में AI का इस्तेमाल वक्त की जरूरत होने की वजह से बढ़ता जा रहा है। PTV अकेडमी में न्यूज के शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किरदार पर मुफस्सिल और सेर हासिल गुफ्तगू हुई। दुनिया भर के जो न्यूज़ रूम है उनका खास फोकस इस वक्त जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो न्यूज़ प्रोडक्शन और न्यूज़ गैदरिंग और न्यूज़ प्रेजेंटेशन जो है उसकी तरफ है। इस हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न अकेडमी के अंदर होने वाली ये जो ट्रेनिंग है ये बड़ी इंस्ट्रूमेंटल होगी। जो नई चीज़ टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हम जो है ना उसके बारे में हमारे रिपोर्टर्स जो हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे सोशल मीडिया के जो लोग हैं, वर्ल्ड के लोग हैं और इवन के फिनांस HR डिपार्टमेंट के लोगों के जो ट्रेनिंग्स हैं उनको भी हमने फोकस किया हुआ है। ये PTV ड्रामा और फिल्म अकेडमी का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है वो हमारे एम्प्लॉयज़ को एम्पावर किया जाए और उन्हें इससे रिलेटेड अवेयरनेस दी जाए। शुरुका का कहना था कि मसनूई जहानत का इस्तेमाल पेशा वराना सरगर्मियों में तेज़ी और बेहतरी के रुझान को फ़रोग दे रहा है। बहुत एक नई इमर्जिंग चीज़ है जो पाकिस्तान टेलीविज़न इसमें अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने प्रोड्यूसर्स को, अपने रिपोर्टर्स को जो है वो उनसे रोशनास करवा रहा है। इट्स वेरी हेल्पिंग फॉर अस और जो है हम इसको बड़ी अच्छे तरीके से, अगर हम इसको सही तरीके से यूज़ करना सीख लें तो बहुत अच्छा बेनिफिट है हमारे लिए। ट्रेनिंग के आखिर में फारिगुल तहसील होने वालों में डायरेक्टर न्यूज़ हारून इलाही तूर, PTV अकेडमी के जनरल मैनेजर इमरान बशीर सिद्दीकी और करंट अफेयर्स के अफसर अब्दुल्ला बलोच ने सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद, मैं हूँ कासिम अली। नाज़रीन, महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की तवक्को जाहिर की है, जबकि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत छोर में 41, जबकि लसबेला में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
ناظرین کھیل میں خوش آمدید، میں ہوں سمیع اقبال اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرکٹ کی۔ ملتان ٹیسٹ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام پر انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف پہلی اننگز میں 3 وکٹوں پر 492 رنز بنا لیے۔ انگلینڈ کو پاکستان کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 64 رنز درکار ہیں۔ انگلش ٹیم نے 96 رنز ایک کھلاڑی آؤٹ سے اننگ شروع کی تو زیک کرالی 78 اور بین ڈکٹ 84 رنز بنا کر وکٹ کھو بیٹھے۔ جو روٹ اور ہیری بروک نے چوتھی وکٹ کی شراکت میں 243 رنز کا اضافہ کیا۔ دونوں نے سینچریاں سکور کی۔ جو روٹ 174 اور ہیری بروک 141 رنز کے ساتھ ناقابل شکست ہیں۔ جو روٹ انگلینڈ کی جانب سے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بھی بن گئے۔ انہوں نے ایلسٹر کک کا 12,472 رنز کا ریکارڈ اپنے 147ویں ٹیسٹ میچ میں عبور کیا۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ افریدی، نسیم شاہ اور عامر جمال نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 556 رنز بنائے تھے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ ناظرین پاکستان کے نوجوان کوہ پیما شہروز کاشف نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ وہ 8000 میٹر سے بلند تمام 14 چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین پاکستانی بن گئے۔ براڈ بوائے کے نام سے مشہور شہروز کاشف نے شیشا پنگما چوٹی سر کر کے اعزاز اپنے نام کیا۔ چین میں واقع شیشا پنگما چوٹی 8027 میٹر بلند ہے۔ 22 سالہ شہروز کاشف سرباز خان کے بعد دوسرے پاکستانی ہیں جنہوں نے تمام 14 بلند ترین چوٹیاں سر کی ہیں۔ سرباز خان نے چند روز قبل یہ اعزاز اپنے نام کیا تھا۔ اور پاکستان کے مارشل آرٹسٹ عرفان محسود کے مزید 2 عالمی ریکارڈ منظور کر لیے گئے۔ ملک کی تاریخ میں سب سے کم وقت میں زیادہ گینیز ورلڈ ریکارڈ بنانے والے عرفان محسود نے 180 پاؤنڈ وزن کے ساتھ 1 منٹ میں 35 اسکواٹس کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ 29 اسکواٹس کا تھا۔ عرفان محسود نے 100 پاؤنڈ وزن کے ساتھ 1 منٹ میں 97 جمپنگ جیکس کر کے 89 جمپنگ جیکس کا ریکارڈ بھی توڑا۔ عرفان محسود اب تک 17 ممالک کے گینیز ورلڈ ریکارڈ توڑ چکے ہیں۔ ان کے مجموعی ریکارڈز کی تعداد 117 ہو چکی ہے۔ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ نے اسکاٹ لینڈ کو 80 رن سے ہرا دیا۔ دبئی میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 166 رنز بنائے۔ کپتان لورا وولوارڈ نے 40، تزمین ریڈز اور ماریزانے کپ نے 43 رن سکور کیے۔ اسکاٹ لینڈ کی 5 بولرز 1 وکٹ اپنے نام کرنے میں کامیاب رہیں۔ اسکاٹ لینڈ کی ٹیم جنوبی افریقن بولرز کا سامنا نہ کر سکی اور 17.5 اوورز میں 86 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ اسکاٹ لینڈ کی 9 بیٹر سنگل فگر میں داخل نہ ہو سکیں۔ جنوبی افریقہ کی ملابا نے 3 کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی۔ ٹرائیون اور نادن دی کلرک کے حصے میں 2 وکٹیں آئیں۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ اور کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی بلیٹن پہنچا اپنے اختتام کو۔ ایک بریک لیں گے جس کے بعد کچھ ہی دیر میں حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔